କୋଉମାନଙ୍କର ନାମ କଟିଯାଇଛି ଏଇ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଉ ପଇସା ମିଳିବାରେ କୋଉମାନଙ୍କର ନାମ କଟିଯାଇଛି ତ ପୁରା କେମିତି ଆମେ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଏଥିରେ ଅଛି ଆଡ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ସେମିତି ଆପଣ ଯଦି ଚେକ୍ କରିବେ ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିବ କି ନାହିଁ। ତ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ କଣ କରିବେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ତଳୁ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ଅଭିଯୋଗ ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ଆପଣ ଯାଇକି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଅସ୍ଥାୟୀ ହିତାଧିକାରୀ ତ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଅସ୍ଥାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଏଥିରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ସରଳ ଉପାୟ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପୁରା ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି। ତ ସିମ୍ପଲ ମୁଁ ଏକ ଜିଲ୍ଲା ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି ଓ ତାର ବ୍ଲକ ବି ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବି ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି। କଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ଅପସନ୍ ସୁଯୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ବି ଆସିବ ଭାରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ନ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ଅପସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ସେଠି କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକ ଜିଲ୍ଲା ସେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି, ବ୍ଲକ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି। कला देखते ऑप्शन आसो देखो ग्राम पंचायत नाम सिलेक्ट आप जो ग्राम पंचायत नाम से आप क्लिक करें जिला क्लिक कले आप नाम ही आसो। देखो ये जो ऑप्शन अनुमोदित तालिका तो ये अनुमोदित तालिका मीनिंग होची जो माने अप्रूव माने जो माने हिताधिकारी जो प्रत्येक तालिका माने यही माने ही सुभद्रा टंका न पाइबार अयोग्य। तो समस्त सिंपल आपको एटी भी क्लिक करके आपको आपन नाम से देखिपारे और एटी क्लिक करके नाम देखिपारे। तो सिंपल एटी भी क्लिक करा आप देखो पीडीएफ फाइल आपको एक आजो देखो पीडीएफ फाइल एमती आसपरी। तो ये पीडीएफ फाइल आपको नाम अच्छे ना आप चेक करते ये तिथि आपको नाम अच्छे तब आप जोग हिताधिकारी। तो सिंपल जब ये पीडीएफ फाइल आप देखो ये पीडीएफ फाइल आपको नाम अच्छी देखो ये पीडीएफ फाइल जब आपको नाम अच्छी तो आप अयोग्य हिताधिकारी तो मैंने आप अयोग्य मैंने ये आप पैसा पाइबे। तो से आपको चेक करके पूरा जानीपारे आपको के नाम अच्छी कि नहीं। सिंपल सिंपल पूरा आपको चेक करेंगे आपको अयोग्य अच्छे नहीं तो योग्य ना अयोग्य हिताधिकारी। तो सिंपल पूरा तरीका आपको जनईदेली केमी आप चेक करेंगे आप सुभद्रा पैसा आपको मिल कि नहीं। तो जो मैंने अयोग्य हिताधिकारी से गोटे कौन से पुणी थे आवेदन करूँ सुभद्रा पोर्टाल जाकि आप पुणी अभियोग करूँ यदि आप योग्य हिताधिकारी होते पुनर्बार आपको सुभद्रा मतलब स्कीम आड कर। तो दर्शक बंधु आज ये वीडियो वीडियो पूरा जब आपको पसंद आसला तो वीडियो पूरा गोटे लाइक कर दिंतु और आम चैनल जब आप नुआ देखुं पूरा पूरा इनफर्मेशन पाँच केमी कौन करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। आज ये रही जय जगन्नाथ।